हुजूर ने पहले तो फरमाया कि मेरी उम्मत में शिर्क, अब जो शिर्क की तोहमत लगाएगा शिर्क उसी पे लौटेगा। उम्मत मुस्लिमा में शिर्क नहीं हो सकता। पहली मर्तबा हमारे चैनल शरीफ लाए हैं, करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बअदी। हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाते हैं, कहा जाता है शिर्क कर रहे हो, मुशरिक हो गए हो, कुफ्र कर रहे हो, ईमान बर्बाद हो जाएगा। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बअदी। है मेरे उम्मतियों, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं। उम्मत के ऊपर शिरक का इल्जाम न लगाओ, उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आमना का लाल फरमा रहा है कि हुजूर ने पहले तो फरमाया कि मेरी उम्मत में शिर्क, अब जो शिर्क की तोहमत लगाएगा शिर्क उसी पे लौटेगा, क्योंकि मेरी उम्मत में शिर्क नहीं होने वाला। ये खामों का शिर्क की तोहमत लगा के ईमान वालों को मुशरिक बोल रहा है, तो शिर्क के गुनाह में तो खुद मुब्तला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला क्या हो जाता है कि फिर वहाबिया कुछ ऐसी हदीसें आपके सामने पेश कर देते हैं कि जिसमें शिर्क का भी लफ्ज़ आया है और हुजूर की इस उम्मत के ही ताल्लुक से आया है। कहते थे कि ये हदीस में आया है कि हुजूर कहते मेरी उम्मत पे ये शिर्क होगा, ये शिर्क होगा, ये शिर्क, ये शिर्क, ये शिर्क। तो फिर बुखारी की इस हदीस का क्या जवाब? तो कहते नहीं साहब, उससे मुराद ये है। फिर यहाँ तशरीह करने लगते हैं, कयास करने लगते हैं। फिर वो जमात जो दिन रात ये राग लाती है कि पहला कयास करने वाला इबलीस है, वो खुद इबलीस बन जाते हैं इस वक्त, और फिर कयास करने लगते हैं सही बुखारी की हदीस को छोड़कर। कहते थे कि साहब इमाम बुखारी का मतलब ये है, ये हदीस का मतलब ये है, हदीस का मतलब वो है। दूसरी हदीसों में शिरक आया कि बेशक कुछ हदीसें आई है जिसमें शिरक के अल्फाज आए हैं, हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में ये शिरक होगा। लेकिन अहले इल्म उन हदीसों को जब पढ़ते हैं तो समझ लेते हैं कि यहाँ शिरक जब आया है तो इससे मुराद क्या है। और जाहिल जब पढ़ने बैठता है, जिसका नाम सिर्फ अहले हदीस होता है लेकिन हकीकत में वो क्या होता है? जाहिल होता है। हुजूर कहते हैं वो शिरक कौन सा जिसका अंदेशा है मुझे मेरी उम्मत में? दिखावे का अमल। ऐसे अमाल करेंगे जिसमें दिखावा करेंगी, वो लोगों को रियाकारी करके। तो यहाँ हुजूर ने रियाकारी को जो है वो शिरक फरमाया। और ये शिरक कौन सा है? शिरक असगर है। इससे काफिर नहीं होता, इससे इस्लाम से खारिज नहीं होता, इससे मुशरिक नहीं होता। तो इस हदीस में वाज़े कर दिया कि बुतों को पूजना शिरक अकबर है, जिसको शिरक जली कहा गया। चांद को पूजना शिरक जली है, किसी और की इबादत करना शिरक जली है। मेरी उम्मत अब ये नहीं करेगी, इबादत नहीं करेगी। कि ये बताओ, तुम कहते हो कि कबर पुजवा, नबी कह रहे पूजा होंगी ही नहीं मेरी उम्मत में, और तूने कबर पुजवाई वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो तेरी बात सही है कि रसूलुल्लाह की बात सही है? तू ज्यादा जानता है रसूलुल्लाह की उम्मत के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते कि रसूलुल्लाह की उम्मत में शिरक नहीं होगा। और जिसको ये शिरक कहते हैं तो हुजूर कह रहे हैं कि वो शिरक अकबर वाला नहीं हो सकता, शिरक असगर हो सकता है। रियाकारी कोई कर सकता है, रियाकारी के शिरक में मुब्तला हो सकता है, लेकिन वो शिरक के असगर है, उससे इस्लाम से कोई खारिज नहीं होगा। बुरा हो उलमाए सू का, जिन्होंने मौलवियों ने अवाम को पर्ची दे दी। अब उम्मत मुस्लिमा में शिरक नहीं हो सकता। वो फरमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए इरशाद फरमाया था कि शैतान तुमसे मायूस हो गया कि तुम दोबारा शैतान की पूजा करो, बुतों की पूजा करो, ये खिताब अल्लाह के नबी का सहाबा के लिए था। उन्होंने पूरी उम्मत के लिए आम कर दिया। कोई शिरक हो ही नहीं सकता। ना मिजार साजी शिरक है, ना कब्रों पे आके सजदे करना शिरक है। जब अवाम को यूं खुली छुट्टी मिली तो नतीजा क्या निकला? जिस पीर को जब चाहते हैं इलाह बना लेते हैं, खुदा बना लेते हैं। अभी ताजा एक पीर साहब नए निकले हुए हैं, लासानी सरकार, गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं अहले हदीसों पर कि अहले हदीस गुस्ताख हैं, और अपने मरदूदों का नाम रखते हैं ला सानी, ला सानी, यानी इसकी तरह का दूसरा, इसकी तरह का दूसरा,
سادہ عربی نا، لا ثانی نہیں ہے اس جیسا دوسرا، اس مردود جیسے ہزار پھرتے ہیں۔ اگر بشریت میں کوئی لا ثانی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ حسینہ جمیلہ دا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی ایسا کیا کہ آپ جیسا حسین نہ پہلے نہ بعد میں، آپ جیسی شان والا نہ آپ سے پہلے نہ بعد میں۔ اگر بشریت میں، انسانیت میں کوئی شان مقام میں لا ثانی ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، تو اللہ کی قسم وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا اور کوئی نہیں، نہ پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا۔ اور یہ اپنے جادوگروں کو، شعبدہ بازوں کو لا ثانی سرکار، پہلے تو اسے لا ثانی سرکار کہہ کے نبوت کے مقام پہ بٹھایا، یہ توہین نہیں ہے نبی کی، یہ مقام نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے۔ اور پھر اب اس کے لیے ایک نئی قوالی نکلی ہے پیر جی کے لیے، خدا کا جلوہ گر ہے یا خود خدا بیٹھا ہے۔ اپنے پیر صاحب کے سامنے اس کا مرید قوالی گا رہا ہے کہ یا تو یہ خدا کا جلوہ ہے، خدا کی کاپی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، یہ پیر صاحب ہمارے یا تو اللہ کی کاپی ہے، خدا کی کاپی ہے، یا خود خدا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، دو نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں قبر پرستوں میں جتنے چاہیں خدا بنا لیں، جب چاہیں بنا لیں۔ پہلے ایک نوری بوری والے کو بنایا، لوکی عرشاں اتے لب دینے، لوکی عرشاں اتے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ کہ یہ پیر نوری بوری والا جو بیٹھا ہے، لوگ رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ رب تو اس کی شکل میں، اس کے روپ میں دنیا میں آیا ہے۔ وہ مردود مر بھی گیا، ان کا رب، ایسوں کو رب بناتے ہو جو مر بھی جاتا ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش پڑی ہے، اور مجرم اس کی لاش کو آ کے سجدے کر رہے ہیں، مرے ہوئے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور بھائی ابھی اس کے کپڑے اتریں گے، ابھی اس کا استنجا ہوگا، ابھی اس کی طہارت ہوگی، ابھی اس کا غسل ہوگا، ابھی اس کو کفن دیا جائے گا تمہارے رب کو، تم اس مردے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا جی ہم نہیں مانتے اس کو، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لاسانی سرکار کو رب بنا لیا کہ خدا ہے یا خدا جلوہ گر ہے یا خود خدا آ کے بیٹھا ہے۔ یہ سارے جرائم، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ مولویوں نے عوام کو اجازت دے دی جس کو مرضی رب بنا لو، شرک نہیں ہوگا تو مشرک نہیں بنو گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں اس بت کا طواف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرستوں سے جنا ملے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ جنا گیا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔